Hi, good day everyone. So we're now on the GUI topic. So before we start, I just to remind you na atong gigamit before is more on console lag lang yun to siya or console project. Okay, so where you can write the text and then input the value. So yato lang yun. So simple lang, straightforward. Pero karon we will focusing on the GUI. So, which is what is GUI means graphical user interface. So, kung sa ito yung mga nakita, like for example, calculator sa yung laptop, so mo na siya mga sample sa GUI. So, kung yung mga Microsoft Word, so nana siya mga interface ba? Or nana siya mga design. So, dili lang for text lang good. So, kani siya, mo na siya ato ang i-tackle or discuss for this entire session or for this final. So, we will gonna use the Java Swing so for our GUI. Okay, so Java Swing introduction. So our outline or our objective is to know modern windowing or GUI environment. And also welcome to Java Swing and also handling events. So mga events like mga buttons or mga actions na itong gusto button. So we will tackle all about that one. Okay, before tamo jump sa atong Java Swing, so we will discuss more on the desktop environment. So there are called WIMP, so which is called Windows Icon Menus Pointer to render a GUI. So makita niyo ning image dere so murag ingani. So Windows ni siya yan So sa Microsoft PowerPoint window then yung mga icons so menu so yan na. So and then other pointer using our cursor. So mala siya ang tawag na WIMP. Okay, so using the maka-interact ng user. So anything na gusto nimo button unlike sa console, only jud ang text lang kung gusto nga mabuhat. So wala kay lain interaction or sa keyboard lang na. Okay, so everything arranged on the desktop. So desktop metaphor, different parts of the desktop environment may be merged. So windowing system, handle input output, widget toolkit, draw widget and dispatch their events. So mga Windows Manager, take cares of the Windows. So ingani daghan tayong mga sample. So kani siya they are using Windows XP. So pero sa atong Windows 10, Windows 11 right now, same approach pero kani using the Java Swing so kana siya to ang more on latest part na siya sa GUI part. Okay? What is Windows system? Windowing system. So it's manage input output devices like the graphic cards, screen, mice or mouse, or keyboards. So redirect data from input devices to the application. So nga itong mga to. So windowing system. So nato mga mouse app or kanang mag-click ka, the keyboard. So draw circle, application 1, application 2. So depende sa imong implementation or interactions or pagbuhat sa imong application nga ibuhat. So daghan tag mga pwede na to ba. Maybe available, maybe able to talk to remote application, send input events, and receive drawing command. So, mali siya ang base sa ato ang drawing. Okay? So, there's a GUI interaction event. So, primitive pointer events. One of the sample is the mouse move. Ano, mga for example, ganing cursor na to, yung mouse move na to siya. So, nana siya mga event or mga action nga. Kung maglihok ganyan yung mouse, so nana, pwede ni mo na siya makatch depende sa imong implementation. So kung tayo naglihok yung mouse, so kaya nag-catch mouse down, mouse up, so kaya na implementation. So if ever in the future kung magtrabaho mo sa mga bank or mga anything nga mga gina-track yun ang mga action sa user, so make sure you dapat aware ka sa mga action sa mga gina-click, ginasulod nga browser or gina-open nga application. So kana siya gina-track na siya using ani mga interaction event. So for example, si user ni open sa iyang sa kanyang profile. Like sa Facebook sample sa Facebook. So sa Facebook, i-open siya sa ating picture sa or sa what to call it one, sa mong friend or sa mong classmate nga picture. So malag na dito. So using the primitive event or mga pointer event na mong ginabuhat or any complex pointer event. So saan mouse double or mouse down. So pag-click up, so depende. So double click, enter, leave, hover, and drag and drop. So daghan siya pwede may tabo or daghan kag pwede mabuhat nga event So if ever like sa mga games, kung gusto ka ng mga games nga kutay mo
mo move imong mouse diri. So pwede na nimo siya mabuhatag action para using this pointer or interaction event sa GUI. So daghan pa. So dili lang kani siya daghan pa ta pwede makuan. So depende sa imong project or scope sa imong project nga gusto nimo i-catch every time nga na event or pointer event. Okay? So sample lang ni siya. So sa keyboard po napud siya. So key down, key up. So, depende sa mga input. Basta kato ano mga kung namoy mga tasks or namoy mga project in the future, if ever strict kayo or need of security, so dapat ma-utilize mo yung mga interaction event kay gamit mo na siya labi na sa mga tracing purposes or backtracking sa mga action sa user. So kaya na niya i-trace kung sa yung mga ginapang buhat or magitapang click or mag-type dito. So malag yun na siya every time yung mga interaction. Okay? So kanang sa sample lang na siya. So input handling and widget. So input event are dispatched to the right widget by windowing system or toolkit. So ano siya sample. So doing system, mouse up, mouse down, paint. So inactive. So wala siya mga sample na or diagram. So which is under input events. So they can translate simple input events into more complex, which is specific ones. So example activated. So the developer can set event and handler for widget which invokes application logic. So nana siya dito ang dagan. So for example, pag-click mo button, so nakay gusto na ipa-open automatically. So pwede na siya ma-open. Okay? So sample rendering of widget. So isa ka sample na diri kaning paint. So pag click diyan or click diyan button activate, then mo display siya another widget or another window kumbaga. So check na niya each lines para ma-activate or makita to yung mga gusto nga ako. As long as connected or maybe nakay maka-action script gagibutang nito. Okay? Next is the GUI event loop. So GUI application is started. So widget is our setup event loop. So pwede na nimo siya. So some of you here na idea kung saan tong mga loop para dili ka magbalik-balik sa mga widget nga ginabuhat. Okay? So yan na siya sample lang yan. So next is the window manager. So window manager, so na siya mga sample diri. So open and close, minimize, maximize. So mga na siya. So sample nga ni diri. Okay, kani highlight. Okay, so proceed ta. So introduction to Java Swing. So I will give you some introduction, and also there are some what you call that one code for testing or for practicing purposes yun yung ibalaan. Okay, so you can copy and paste or maybe try to analyze the code. So if ever you have an idea on how to instantiate an object, call a library or call a package, so pwede ra po na nimo siya yan. Although naagayan na to na mag-call a package like itong scanner yan. So for now, Java Swing, there are lots of packages or classes na pwede na to siya ma-implement nga ma-apply sa to ang code. Okay? So there are two type of GUI. There are AWT versus Swing. So AWT is an abstract windowing toolkit. So it's an original Java GUI. So mao gini pinakauna nga GUI nga nagamit or gina-implement before. So wrapper API from native GUI components, so lowest common denominator for all Java host environment. But the Java Swing is implemented entirely in Java on top of AWT. So nagya po ning AWT. So kung ba si Java Swing nagarely gyapon siya sa mga other toolkit or mga library or either existing implementation. So pwede gyapon ta mo gamit ng AWT. So rich of set of GUI component, so which is more on updated. So daghan ng mga mas pwede na kung ba wala kay AWT na kay Swing atong gamiton. So pluggable look and feel support. So mas more on high quality or nindot ang graphics na kay Swing, Java Swing. Okay? So next is Swing design principle. So GUI is built of containment hierarchy. So there are parent yapon na
So parent-child nesting relationship between them. So there are event object. It creates when event occurs. So katong mga mag-click-click ka. And then na listener kung usa to yung mga ginpang input or mga action niya imong gikuan. So later on ato nang i-discuss or na yung mga sample nimo. Okay, separation of model and view. So data that's present of the widget and view is the actual presentation of the screen. So naana kay separate na data. So separate na nimo siya nga na widget para dili kayo gubot imong code. Okay? So next, so the hierarchy. So man siya. So Java lang object and then there are checkbox group, component group, and menu group or menu component group. Component group ha. So sa checkbox, so assist checkbox group lang na siya. So component dagan kag pwede mabuhat button, canvas, checkbox, choices, container, label, list, scroll bar, text component, etc. So dapat na iba and then sa so you can check so kita niyo ha. So naagya pang sa AWT. So you can still use the AWT sa mga project if mo create ka o GUI. Okay, so si Java Swing, so naa siya so since which is on top man si AWT, so naagya pang to si J component, abstract button, J level, J list, J panel, and Java scroll panes. Okay, so daghan patag pwede makuha. So sa mga panel, so we're using applet, J applet, so J dialog, J frame. So later on ato nang i-discuss or saan pag-implement na. For now, you should identify what are the hierarchy or about the AWT and Swing. So partial pa daghan pa ng mga latest kang set. Especially for 2024, so daghan ng mga update ani. Okay? So Swing widget. So money daw siya sa top level container. So general purpose container. So sa top level, so batong mga J-frame. So kita niyo niya. So gamiton nato ni siya. Ingani yung pag kuha na capital letter and J and F sa frame. Same thing sa dialog. Okay? So ingani pag-implement. So J-frame, J-dialog is a top level container. So na yung mga general purposes. So say J-panel, J-scroll pan, J-scroll pane, J-split pane. So dagan, etc. And then J-button, J-combo box. Combo box is the pag-select ka. Kumbaga sa HTML pa na siya, select yung gamiton. Okay? So, napoy radio button, and then JList, which is multiple list, so multiple select ka ni. Then label, you can add label para sa mga labi na sa form. Okay? Mga menu, so pwede po nimo na siya implement. Okay, these are the sample or the partial widget, swing widget. So daghan pa din siya mga updated na lang. So next is the more swing widget. So kani siya one of the sample. So J-files chooser, table, color chooser. So daghan ka pwede ka mangingani instead nga mag-recreate ka ni. So nana siya yung mga library or mga other widget nga pwede nyo ma-apply. Okay? So kani J3. So way back before imo gini manual code. So karon na yung mga implementation nga siya na yung automatic set sa mga file. Okay? Or mga folder. So next is the initial swing GUI containment hierarchy. So sa frame, ito mga top level. Okay. Root pane, layer pane, and then menu, and then the content pane. Okay, so daghan ka pwede kan. Always remember yun yan na kay kuan. Kumbaga na kay wrapper sa kung sa dev pa na siya nga kuan na kay wrapper style para dili mga bungkag mo ang UI. So make sure you can contain all the label or maybe button contain na mo siya sa pane or any pane na gusto mo implement. Okay? So yan na siya. Ayaw nga idiretso nimo isahon tanan sa isa ka pane or isa ka J-frame na dito. So ayaw na yan na kay there are tendency nga if ever lahi-lahi screen ang mga user, like for example dako yung screen, so usab na dili na siya mo take effect dayon. So, make sure nga mag take effect every time nga lahi og screen. Okay? So muna to bato. So next, so hierarchy gyapon. So top level, so root. So J root yung gamiton, J root pane. So sa glass pane depende sa mga so J layer pane. Yani so
mga optional menu and content pane. So depende sa mga kuan. So yan gyapon yan yung structure. So na kay JFrame, so dapat na kay root pane nimo para mao to siya ang mga pinaka root nga siya jud ang nag-contain sa imong mga forms or maybe sa labels, sa button, okay, etc. So mo na imong mga kuan. So these are the sample. So as you can see, so natay import ni AWT and AWT event and also the javax.string.all. So if you still remember na ang asterisk is meaning na all, so tanan classes nga sunod aning package ni AWT iyang makuha or tanan widget iyang makuha, same thing sa swing. Okay, so no need na ka mag java frame or jframe nga tay javax.swing.jframe. So nga naman to usually sa makita niyo sa mga tutorial, pero kanay giisa na lang para dili kay taas sa tuang code or sample sa demo. Okay, so same thing kung yun sa niyo to pag-implement sa tuang scanner, so or sa atong mga object for instantiate or sa atong class, same thing lang yun na siya. So as long as you remember kung saan mo pag-instantiate sa class or sa object. Okay, so using this one sample, I'm using JFrame and then variable depende sa imong gusto nga ibutang nga variable na ma-identify nimo, and then new, then atong class or maybe constructor, so na siya parameter nga string which is to say hello world. Okay, and then sa frame, so you can do some settings. So daghan na siya mga settings na pwede nyo button. The set size kung sa kadako, so yan yung output, so 220 by 200, so width and height na siya. And then you should always put a set default close operation, yan ha. So pwede rin mo siya yan para ma-close na automatic yung window. Okay, so here also we created the container content pane. So frame get contain pane, so yan and also initialize or make a setting, so content pane that's set layout null. So sample na siya. And also next is the J button. So J button or J button new equals katong names ng button. So kani siya. So nag-set siya of location sa 30 by 30. So ang set aning location kung asa nimo siya ibutang. So 30 by 30 to. And then ang button size, so 150. So iyang width, iyang height is 100. Okay ha? And also add the button label. So kumbaga i-add nimo siya sa imong frame, ning sa frame nimo. So kung wala nimo ni i-add ning, kung wala ka na butang content pane na add, so dili na siya dili niya siya mo appear. So make sure you should add all the label or the widget nga imong gusto nga ibutang or component na gusto nimo ibutang sa imong JFrame. E kung wala ka lang butangan na, dili na siya mo display diri. Okay, simple as that. Okay, so mo na siya. And also don't forget, so I think naputol siya. So here, so don't forget this line. Tanga lang i-copy. Use hello world. Okay, so kani siya. So man itong sample ganiya. So kani siya, ayaw ninyo ni tanggala or ayaw ninyo kalimutin ni. Like kung dili niyo siya, kung dili mo display si JFrame. Okay, so set visible to true. Okay, always true yun na siya. Sample na to ha, na to. So I'm able to run the application. Siyari, na to dili. So sample na to po, if dili na to siya ipa-run, so I'll close this one. So kung nakalimutan na nimo, so i-comment sa nato, save and run. So makita niyo wala siya i-display. Okay, so build successful na siya. Ay, sorry, na-die din. Okay, build successful na siya.
ang iyang ipagawas. So wala siya ipakita sa inyo nga ini output. So ano, basta ba nakuha ng file. Okay, so be successful na siya. Pero kung uncomment ako ni, nirun ako balik, and that's the time we're able to display the JFrame. So mga window. So ano siya, size. Okay, so klaro ta. So make sure you always put set visible to true. So wala siya na tayo button. So sample po kung wala ni siya. Kasi may tabo. Ligo na siya mo-display o window o frame. Diba? So wala siya may tabo. So make sure you will always add the button or the widget or component na gusto mo implement. Okay? So klaro ta. Hopefully you understand the concept of JFrame and then sa J button. Okay, so let's start. So I will create another demo or another file for demo purposes. We will focus on this NetBeans editor. So you can read the slides. I will be uploaded later or maybe after this video, right? Okay. So first, create a Java class. Okay. So for now, I'm using a hard-coded GUI concept. So later on, we will try to insert how to make GUI an easy way. Okay. So first, I'll create a demo GUI. Okay. So I'm now creating a demo GUI. So I will just add first the import that we will gonna use. So same thing here. So we created what I call that one, Java Swing. Okay. So I will just copy this one for demo purposes. So since we will gonna use this one, so I will add that JFrame or maybe the import. Okay. So for now, we should create uh, main. The public static void main. Since we will use the same class, okay, this class only. Okay, so we will not include or we will not calling the hello world Java. Okay, so string args argument. Okay. So now our class is being created. Then we are now going to implement the GUI. Okay, so using the Java Swing. So first, you should identify what would be the library or the swing or the widget or the component we will gonna use. So for now, I will just demo the buttons and the labels and the JFrame. Okay, so make sure you should identify what those widgets you're gonna use. Okay, so for now, I will declare it as a private, which is I will use this global static JFrame. So I will use frame. So you can use any name, ha? So any variable. So for now, for this demo, so you can use frame GUI. So anything, any lane. What do you want to put this one? Okay. So for now, to make it easier, so I will use frame and make it easier to identify. So next is the private static J button label or button name. Okay, so same thing, ha. So make sure you should add private. So I use private kay diri naman siya gamiton inside of the class demo GUI. And I use static para dili na ko magbutang of this or that or anything. As long as I can call directly the name. Okay, ha, para dili na ko dito. So mas dali siya. Okay, so private static J11. You can use control space para dili ka familiar. So label. So I have to
widgets or two excuse me, two variables, ay three variables na pwede na to gamiton sa to ang sulod sa main. Okay? So now, let's create a frame. So create frame. Frame, create a frame. So I just add comment para mas sample. So frame, so we'll call frame. So using kaniya, pag-ibot kaniya. So I will do some instantiation of the JFrame. So new and the constructor of JFrame. And so semicolon. So makita niyo na siya error ha. So for now wala. So I will just add for demo purposes. So I'll just add the title. So naman siya sample. Okay, na siya constructor po diri. So pwede na to siya i-implement. Okay? So kasi ani JC gaganta ko. So sa title, so you can just control shift long press the control and then click. So you can click this one. So para makita nimo usay udod ang JFrame. Okay, so for now I'll just add the title. So it swing demo. Okay. So now we will call the set default close operation para ma-close ito application, automatically ma-close the frame. So frame dot, since na-initialize na to or na-instantiate na to ang JFrame, so karon pwede na to siya ma-implement or mabuhatag setting. So set default close operation. So natong ito. So natay ibutang diri nga JFrame that exit on close. So mara yun always na siya ibutang ninyo. So kana niya ibutang na. Okay, next na ito ana magbutang tag size kung unsa kadako ato ang frame or windows na mo-appear. So frame dot set size. Okay, so na siya i-level width and height. So depende sa imong gusto nga kadako sa imong window or sa imong frame. So for now, I'll just do some sample 300 by 200. So 300 akong width and then akong height is 200. Ano ta? So next na po na itong button is mag-create tag button. So button. So buttons is na-declare na to si button sa taas. So add label. Create a button. Simple button lang para dili kayo mo buwan. So instantiate the button, the J button. So napod siya i-label, pwede na to siya ibutang para ma-identify na to ang mga ng button na ato i-click. So click me, mga ng common. Okay? So after na natay button. And then atong i-create na pod is ang label. Create a label. So natay button and create label. So atong button is label new J label constructor and then magbutang ta dito welcome to swing demo. Okay, so label wala siya ipakita. So make sure na identify ninyo ang button na instantiate na nimo, na instantiate na po nimo ang label. Okay ha, so make sure you should always identify the label. Okay, so now sa label or sa itong button na naman ta. So atong gusto nga si label na to is ma-center siya or mabutang siya sa tunga. So label dot set horizontal alignment. So magamit ang swing constant. So na siya control space na mo. Hindi mo makalimot sa mga
spelling. So butang na dito nga asa naman siya butang sa is, sa center, sa button. So for now, we will use center since gamay ra man tong butang. So center siya. Okay? So next atong buhaton is maggamit ta og JPanel. So create tag JPanel para mas nindot ug hanay ato ang view. Okay? So create a panel to hold the button and label. Para hopefully you can see clearly the comments. So masing matingala mo diri wala na ko butang diri si JPanel. So pwede ra po na ko siya butang, pwede ra po dili. So I will teach you how to implement niya. Pwede ra po mo dili magbutang ani. So ibutaran niyo sa laos diri sa inyong name. So kung dili mo magbutang ana, so gani for mo J-frame mo, mag J-button, J-label, yan na. Diri sa siya butang diri sa main. So for now, I do some demo for JPanel. So gani ra niyo dito sa panel. Hindi na ka mag-declare dito sa taas. So new JPanel. So same thing lang yung yapon. Nakalahi lang is wala na ko yung ibutang diri nga type. Okay? Dito na ko. So new border layout. So atong button. So natay border layout para sa tuang JPanel. So later na tapos ibutang na. So I'll add panel, add. So si button para mas clear o di siya mamungkag. So border, sorry. So button which is kanya wala ko ibutang diya. Dapat same view na siya. Then border layout dot north. Okay, so close. So let's proceed to the label. Sa north north, east, south, wala siya, center. So depende sa niya. So for now is label. So let's add the label and we will put it in the center. So dagan tag pwede na control space. So dagan tag pwede mo butang. Pero for now, center lang sa nato siya i-add. Okay? So nanatay J-level, J-button, J-panel, J-frame na to ang implement. Okay? So now we will gonna add the JPanel para mas klaro na. So dili na tanag kay anay man siya mas clear or mas more ko ba marap ba kumbaga sa HTML pa girap na nato siya sa JPanel. So we will gonna add it sa tuang JFrame. So add the panel to the JFrame or sa frame na itong ibuhat niya. Okay? So, i-add na to siya. So, kanin siya. So, no need na ka ito mag-frame.add. So, which is na-wrap naman ito siya sa JPanel. So, ato na lang siya itawagon sa ato ang frame, ang JFrame. So, frame.getContent pane. Pinabi sa itong i-demo earlier. So, control space lang mo, dili mo ka memorize the spelling o sa correct word. So, dot add and then katong name sa to ang JPanel. Okay? So, hopefully clear sa inyo ha. So, lastly is we will use the frame visible para makita yun siya or makita ang unod. Okay, make the frame visible. Okay? So sama to. So atong ibuhat ato ganiha nga frame.set visible equals to true. Always true yun na siya para makita nato ang ato ang ibuhat. Nga label, button, swing title, swing button, swing demo. So era na ko ha. So, yung aning result. Okay? So, natay button, natay welcome to swing demo. Okay? So, hopefully, mas klaro na sa inyo. So, makita ninyo siya diri. So, di ba? So, mali na kanindot kung naamo ato ang gi-proper ninyo ang hierarchy gani na
i-demo na to ganiya or nasa slides. So isulod ninyo siya sa pane para mas klaro. So for example kani wala man nakasulod sa pane. So okay, so ano siya, mamaya itong example ganiya. Okay, kani. Example ganiya wala man siya sa pane, di ba? So igo na nato siya tawag. So pag i-run ako ni diba? So makita niyo ni pag recess ako, diba? Wala naga-move, wala siyang take effect kung asa yung position. So make sure you should identify the responsiveness sa inyong UI or GUI. So muna siya isulod mo sa JFrame and then the proper positioning. Okay, so pas i-run ako ni so I'm using two screen guys kaya patong na ako ano. So, diba? So na-steady ang button, natuwa ang label, nasa tunga permi. So, di ba? Mas nindot siya. So, kung dako kag screen or dako mo ang monitor, so siya na yung automatic resize yung mga frames. Okay? Klaro ta? So, now, let's add an event or action listener. Kumbaga, na pag i-click ako ni, sa pula na to ang ma-change niya itong label text. Okay? So, natay demo, anak. Button. So for now, I will just add here para dili kayo lisod basahon. So button. So tawag ta og add action. Action listener tawag. Okay? So there are new action listener na mas klaro. Okay? And then let's add a curly brace. Ito ha. So, enter na to ha. So, klaro tani. So, I will just public void action perform okay. Pwede rin nyo siya perform and then action event. So mura yun siya katong sa umaga nag JavaScript naman mo karon. So same thing lang yun na siya. Ingani gyapon ang approach so natay mga action listener sa to ang mga button. So same thing sa Java. Okay? But different approach so different syntax kung button. Okay? So natong close na ta na-create na ta og button. Okay, so ano siya natay sakto nga code. So pamanayan control F ano siya. So mas clear na siya. Mas ay ato ang indentation. So I'll add comment para mas klaro. So change. So kani daw diri nga button or kani nga method nga to one which is called action perform. Okay, mag-change to siya og text. Change the text of the label. Then the button is click. Atong button. Okay? So sa atong button, so atong i-call si label. Okay, which is naka-identify naman siya diri nga global. So mo yung purpose nga nang gipagawas nato siya. Okay? Kaya para ma-call siya directly nga no need na ta mag agad ani. So kung iinganin mo siya button diri J-level, so dili nimo siya matawag basta-basta sa sulod kay naman siya sa ubos na implementation. Okay? So let's proceed. So label dot set na to ang text to button click na lang. Okay? So if ever na-click down na to ang button which is the action perform sa action event, mo change na to ato ang label. Nga kani. Okay? So atong i-run and test. Sakto ba? So I have here.
So, kung i-click to nato na siya, ma-change na siya o button click. Okay? Click. Okay. So, nakuha na to ato ang goal nga mo-change na to ang label. So, I think this is for now. So, hopefully you should learn something new for today. So, if ever na may mga question, try to ping me or chat me. So, make sure na mag-review mo or study advance. Okay? So, walay lisod kung dili magtuon. Okay? So, kani siya sa big stepping stone nga na may idea mag-create ng GUI nga sa Java. Okay? So, there are lots of tools, tutorials sa internet, sa YouTube, sa Google. Try to search that one so you can try to follow how to create a simple GUI para mas dali niyo. So for now, I just give you a basic instruction. So hopefully you can try to study advanced. Okay? So thank you and have a nice day, everyone. God bless us all.